पूर्वतन आईएएस ऑफिसर सुजाता राउत कार्तिकेयन आज आनुष्ठानिक भाव बीजेडी रे जॉइन कर शंख भवन में एथि एक बड़ धरणर सभार आयोजन कराइला। दलर सभापति नवीन पट्टनायक सुजाता राउत दल जो साधारण कर्मी भाव में ग्रहण करागला घोषणा कले। I would like to welcome Srimati Sujata Raut to the Biju Janata Dal. प्रभु जगन्नाथंकर कृपा एवं दलर नेतृवृंद और लक्ष लक्ष कर्मींकर आशीर्वाद रे मु ओडिशावासी निष्ठा और समर्पण सहित काम करी। नवीन पट्टनायक एक कहले 2029 जो विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हो सी ही दल पक्ष प्रतिनिधित्व करके आगे से ही निर्वाचन को परिचालना करेंगे, से ही दल मुखिया हिसाब से परिचालना करेंगे। बिजु जनता दलर सभापति एवं आम समस्तंकर प्रेरणार स्रोत श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक सार को मोर प्रणाम। बीजेडी दल आउ कहा नेतृत्व रे आसंता निर्वाचन में भाग नब बोलिक जो प्रकार कल्पना जल्पना चली नवीन बाबू को से कथा पचरा नजिबा पूर्वर से ताकू स्पष्ट कर नेतृत्व रे 2029 निर्वाचन बीजेडी लड़ब। सुजाता कार्तिकेयन होचंती भिके पांड्यान जे कि नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी थिले एवं परवर्ती समय रे से चाकरी छाड़ी बीजेडी रे जोग देइथिले। बीजेडी रे मात्र कई मास भितर से 5-6 मास से केवल बीजेडी रे थिले। तापर तो निर्वाचन हैला एवं निर्वाचन रे बीजेडी परास्त हैला एवं से दिन ठारू भिके पांड्यान आउ प्राय दृश्यमान हेउनांती ओडिसा रे। से मध्य निर्वाचन परे परे हठात घोषणा कले जे से राजनीति संन्यास नौचंती। मात्र 5 मास 6 मास पूर्वे जी बीजेडी दल रे जॉइन करथिले से जेतेबेले घोषणा करछन जे संन्यास नौचंती तांको दल रे अनेक सेथिरे आश्चर्य मध्य हले जे कथा तो तांके पचारनांती दाबी करनांती। तबे से जा हो सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी दल रे जोग दबा याकू कहा जाउछि जे सीए जोग देई नांती। जेहेतु भिके पांड्यान बीजेडी दलर सर्वेसर्वा थिले चाकरी थिला बेले एवं चाकरी निजे इस्तीफा देकर बीजेडी दल रे जोग देला परे कहवा को गले तमाम 2024 निर्वाचन पूर्व दलर जमती कार्य हवा कथा जहाँ जहाँ करवा कथा सबू काम जड़े लोक भिके पांड्यान करथिले। तेणु बर्तमान कहुच्छी जेहेतु सी 2024 निर्वाचन में दल हारिला एवं दलर ही बहुत वरिष्ठ नेता कहले ये जड़े लोकों आम दल बदनाम हैला एवं दल हारिला। से माने कहले जो ओडिया अस्मिता कथा बीजेपी एते बड़ प्रसंग राज निर्वाचन में प्रसंग कला तार सूत्रधर होउचंती एवं तार मूल आधार होउची भिके पांड्यान। भिके पांड्यान जेहेतु से घोषणा कले जे मु राजनीति संन्यास नवाई हठात से पुणी राजनीति भितर को आसी प्रत्यक्ष राजनीति रे ओडिसा रे पुणी भाग नेबा टिके अड़ुआ लगुच। ग्रहण योग्यता केते अधिक हम आजिका दिन में ता मध्य सन्देह कहीं 2024 रे जेमती लोक मैंने कहते जे ये किए ओडिशा राजनीति रे यांकर उपस्थिति ये किए ये चाकरी करने एवं जो ओडिया अस्मिता कथा कहुला ओडिया अस्मिता यांकु ही आधार करते बेसी दाना बांधिला। तेणु आज जिते सुजाता कार्तिकेयन से जॉइन कले दल रे तादर टिके बुझे नवीन पट्टनायक इंट्रोड्यूस कर सुजाता राउत बोलिकी कहते कहीं से सुजाता राउत तो थिले एवं तमिलनाडु बहु है कार्तिक भिके पांड्यान को विवाह कला परे कार्तिकेयन शब्दटी ना लगे जोड़ा जाइछि। सुजाता राउत कार्तिकेयन
कार्तिकेयन शब्दटा जेहेतु ओडिया अस्मिता सहित ठीक मैच करूनी बोधहुए से नवीन बाबू सुजाता राउत कहीकि इंट्रोड्यूस करचंती 2001 रे जेतेबेले ओडिशा रे बन्या हेइथिला मु सेतेबेले प्रोबेशनर थिली 25 वर्षर आदर्शवादी जड़े युवती आमको आठमल्लिक पठा हेइथिला एवं कुआ हेइथिला गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत करने आउ तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन सार पाखे प्रस्तुत करने से रिपोर्ट टी आमे आसिलु सेटा थिला मोर प्रथम साक्षात्कार सार सांगरे बहुत गंभीरता सह सार रिपोर्टा को देखिले प्रश्न पचारे आज भी मते से दिन मन अच्छी आउ आम मैंने सबू आउ गोटे दिन भी देखिलु सारंकर शासन काल रे यूनाइटेड नेशंस रो ओडिशा को पुरस्कृत करागला डिजास्टर मैनेजमेंट रे सारा विश्व मानिला ओडिशा रो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स रे लिखा हैला हाउ डू यू सेव अ मिलियन पीपल फ्रॉम अ साइक्लोन लर्न फ्रॉम ओडिशा अनेक प्रश्न करि पारंती जे एई समय रे एई दल पे हुए तो एटा दरकार थिला कोन ना किए गोटे जोग दउचंती दल रे दल हारीगला परे 24 वर्ष शासन में रहीकि दल हारीगला परे एबे दल जहाँ शुणा जाउची दल प्राय लुप्त हवा अवस्था को आसीगलानी दल आउ रहिबो कि नहीं संदेह एभली चर्चा होउथला बेले दल रे बेस जनाशुना व्यक्ति मैंने आसिक जॉइन करुँच ये दल को गोटे शक्ति दब बोलिक अनेक आशा तेणु आज से कहते ये केवल प्रथम घटना नुहे आगुरी एमती अनेक 2024 हारीगला एवं आज पर्यंत यार यही समय भितर अनेक लोक आसिक बीजेडी दल में जोग देते एक नुहे जे जो मैंने अपप्रचार करजेडी दल आब कि नहीं भांगी विलय एक भ्रांत धारणा बोली बीजेडी दल पक्षर सब गोटे इंप्रेशन दवा को चेष्टा करा जाइछि तेणु आज एक केवल एति नुहे नुआपड़े निर्वाचन है निर्वाचन से बीजेडी बड़ भावुला जे सी जितापट हम कि फल ठीक उल्टा है तेणु या भर दल भर जो गोटे डिमोरालाइजिंग इफेक्ट गोटे नैतिक आधार गोटे अधोपतन बोलिक जहाँ अनुमान कराला अनेक बीजेडी नेता माने से जी आग्रहर सहित दल पे आगे आगे कम करते 24 पूर्वर से भितर टी हतोत्साह है भाया अवस्था सृष्टि होता तेज से जाऊ आज जिते सुजाता राउत को दल भितर निगला अनेक कहले जाऊ ये गोटे भल है कहीं या द्वारा दल किसी नुआ शक्ति पाइब दल आहरी आगू जावाक चलचंचल हम अनेक कहवा स्वाभाविक कहीं हेनी गोटे राजनैतिक दल तार अनेक प्रकार राजनीतिक कार्यकलाप हवा दरकार जिते नुआ नुआ लोक आसवे नुआ नुआ फिल्ड रू आसवे जो मैंने प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नुहति सुजाता राउत तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नुहति ना सी जड़े आईएएस ऑफिसर थिले तेणु सी जदि चाकरी छाड़िकी आज जॉइन कर बीजेडी दल में इच्छा मुताबक से जो दल में जॉइन करूँ कहीं दल निश्चित भाव में गोटे नुआ दिशा पाइब तेणु समस्ते सब से राजनीति में वेलकम करती अन्य जिते भिन्न भिन्न फिल्ड रू आसिक जॉइन करेंगे दल को सेते नुआ नुआ आइडियाज मिल दल इनोवेटिव हम जमती संतृप्त मिश्र जी कि राज्यसभा दल पक्ष राज्यसभा मेंबर अच्छा बर्तमान एमपी अच्छा से कॉर्पोरेट सेक्टर रू से कॉर्पोरेट सेक्टर रू तेणु दल अनेक समय भिन्न भिन्न फिल्ड लोक आने तेणु से दृष्टि सुजाता राउत दल में योगदान अनेक कहते कि खराब नहीं भल है जहाँ समस्त को बेसी आश्चर्य कर हूँ सुजाता राउत दल में जोग देवे बोली जो भली भाव आज भव्य संवर्धना उत्सव शंख भवन में आयोजित होता एवं आज से दल में जोग देवे बोली गला किछि दिन है जो भली भाव में दल पक्षर गोटे नीरव रे दल कौन समय घोषणा करनी जे अमुक तारीख में सुजाता राउत दल में जोग देवे बोली दल पक्षर किसी घोषणा करा जाए ना किंतु नीरव रे प्रच्छद पटर कह गले जो भाव में गोटे व्यापक प्रस्तुति चली अनेकों को आश्चर्य कौन व्यापक प्रस्तुति नवीन निवास घन घन बैठक वरिष्ठ नेता मानक डाकिक नवीन बाबू घन घन बैठक करते से बाहर को आसते कथा तो सब कौन ना कौन बाटर लिक हो पदा को पलि आसो जो कैमेरा आगे किए पचारुले सामाजिक खबर कागज सामाजिक सीधा सड़क किसी पचारुले सी कहते नाई किसी कहून सुजाता कार्तिकेयन आसी जॉइन करेंगे कि न करेंगे आगुरी एमती अनेक थर
ए विषय में कथा उठी राज्यसभा निर्वाचन बेले से कथा उठता राज्यसभा पठाଯିव दल में जॉइन कर राज्यसभा पठाଯିव गोटे प्रकार चर्चा दल भितर होची जे बिजू बाबूंकर जो लिगासी सेटा परे आसिला नवीन पट्टनायक पाख एवं नवीन पट्टनायक बर्तमान चाहूँगी से ही लिगासीटा को क्या देवे भिके पांडियान को सी बाछी देवे बोली कि अवस्था क्रमे ये निर्वाचन पर यही प्रकार होती तेणु बर्तमान कौन करा किए तांकर विश्वास लोक अच्छा जहाँ को अंत ये जो लिगासीटा गड़ी गड़ी आसी देवे आज्ञा बिजू पट्टनायक के लिगासी फिगासी विश्वास कर बिजू पट्टनायक केवे चाह नी सी राजनीति एत वर्ष धरी अच्छा आउ ये आउ ये इच्छा मुताबक परिवार हो कि परिवार बाहू सी से विश्वास कर एनिवे बर्तमान देखा जे बिजू पट्टनायक ना रे तो नवीन पट्टनायक राजनीति आसिले ना नवीन पट्टनायक तो स्वाधीन भाव में राजनीति आसी ना सी जनकर पुओ बिजू पट्टनायक पुओ बोली राजनीति आसते बर्तमान सी चाहती जेहेतु स्वास्थ्य अवस्था ठीक ना 2024 आम देखिले सी बहुत जगह को निर्वाचन प्रचार में जापार नथिले अनेक जगह प्रस्तुत नवीन निवास प्रस्तुत वीडियो सब निर्वाचन सभार सब बाजुला अनेक जगह से बसुले पछरे बाजुला एमती परिस्थिति थिला किंतु आज नवीन पट्टनायक चाहते लिगासीटा क्या देवे भिके पांडियान तो जहाँ मुझे कहली निर्वाचन पर एमती संन्यास घोषणा कर दी से तेणु वर्तमान से जो तथाकथित नवीन पट्टनायक लिगासी बा बिजू लिगासी जो शब्द कहतु ताकू परवर्ती लोक विश्वासी लोक किए सुजाता कार्तिकेयन को से अणा जा दल को अनेक विषय आलोचना कर कहीं ना नवीन पट्टनायक आजिका दिन में भिके पांडियान घोषणा करूँ सन्यासी ने बोलिक कि न कर आजिका दिन में नवीन पट्टनायक सबुठ विश्वासी जदि कई था सी होती भिके पांडियान सी प्रच्छद पटरे थी पारती किंतु निर्वाचन रे हारीगला 2024 पर आज पर्यंत से ही प्रच्छद पटरे बीजेडी सबु प्रकार कार्यकलाप को नियंत्रण कर नवीन निवास को जाऊँगी नवीन पट्टनायक सहित साक्षात आलोचना होची कौन करा दल से विषय आलोचना होची इत्यादि इत्यादि सबू कथा जहाँ मुझे कहली जे आनुष्ठानिक भाव में एक कथा कहीं प्रकाश न कले खबर कौन सी जगार आसिक बाहर प्रसारित हवा ये गोटा नुआ कथा किसी नुहे तेणु बर्तमान तेल सुजाता के राउत को दल में यार अर्थ समस्ते दल भितर अनेक आलोचना कर ये प्रकृत में सुजाता राउत को अणा जाए सुजाता राउत स्वामी जी कि घोषणा करते राजनीतिर सन्यास तांकू दल भितर को अणा जाए ठीक अच्छे जो आसवाटा को दल भितर को आसवाटा को गला किछि दिन है एभली भाव में प्रचार सोशल मीडिया सब करा लक्ष लक्ष टका खर्च कर सब करा जड़े देखिले आश्चर्य लगे कौटी लिखा होता तो जे माँ का भरोसा आउ कौटी लिखा होता डाकुची ओडिशा आसुंच सुजाता महिला विकास सी कड़े चाकरी थिला बेले मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि करी महिला मानकर प्रभुत्व उन्नति से ओडिशा रे कड़े होता तांकरी जेतबेले से दायित्व रे थिले सरकारी कर्मचारी भाव में सरकारी अफसर भाव में से कड़े बहुत होता बेले बेले आश्चर्य लगे जदि एत कथा होता मुख्यमंत्री कौन करते एत कथा यदि होता तो आखिरे सब देखा ताला सेल्फ हेल्प ग्रुप हो से जहाँ भी हो से महिला मानकर सशक्तिकरण लक्ष्य रे जहाँ किसी कार्यक्रम हो ये तो हूँ गोटे केंद्र सरकार योजना सारा राज्य सारा देश में ये योजना तो कार्यकारी होची सुजाता राउत को दल भितर आनिबा पूर्व आनुष्ठानिक भाव दलर सभ्य भाव में नवा घोषणा करा पूर्व जेभली भाव में लगातार सोशल मीडिया रे प्रचार करा जाउथला एवं नवीन निवास आरंभ कर शंख भवन में जिते जिते सब बैठक चलुला कई किसी पदा कहून चुप होकर रोते कि जो भाव में चली देखिले जड़े ये प्रकार भव्य संवर्धनार कौन कारण बोलिक आश्चर्य होगा बाध्य कहीं से ही दल में सौम्य रंजन पट्टनायक भी जोग देते अच्युत सामंत भी जोग देते संतृप्त मिश्र भी जोग देते
କୌଣସି ସମୟରେ ତ ଦେଖା ହେଇନି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଏମାନେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦଳରେ, ସେଇ ନବୀନ ନିବାସର ବାରଣ୍ଡାରେ ବାସ୍ ସେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ସେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ନମସ୍କାର କଲେ, ବାସ୍ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୋନ୍ ଫେସେସ୍ ଥିଲେ, ଜଣାଶୁଣା ନେତା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯୁବ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଣା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଯେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିକଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଏକାଧିକ ବାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମିତି ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକିରି ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେବେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ବୋଲିକି, ତାଙ୍କ ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ କହିହେବନି। ଆଗରୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଜି ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ କି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ସରିଗଲା। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ସେ ବି ଯାହା ତଥାକଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ସରିଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେତେ ପୁରୁଣା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦଳର କି ସରକାରର, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତମାମ 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଦଳ ଚଳାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଥିଲେ ଅଙ୍କଲକୁ ମିଲୋ। ସିଏ ଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇକିରି ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି ସେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇନି ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସବୁଯାକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ? ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସେମାନେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେତିକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ, ତା ବାଦେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ, ତାପରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଳକୁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପଛର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ରହିଲେ, ଦେଖାଶୁଣା ମାନେ ଏଥିରେ ତ କେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ରହିଲେ
अर्थात विके पांड्यान को उपस्थिति दल में रहिले परोक्ष भाव होना कहीं ये दल पाखे जो एते दल जो एते टंका अच्छी ताहा अंततः सुरक्षित रही पारिबो जदि तांकू आज दिन ठारू विदाय करा जाए दल पक्षर सहित सबू संपर्क काटी दि जाए ताहले कह जाउछि तांको दल भितर अनेक आलोचना करुचंती जे दल क्षतिग्रस्त हो पारे यार भितर आम आज देखिले उच्छ्वसित संवर्धना फूल तोड़ा देवाई कि व्याकुलता भिड़ नियंत्रण करने से जी भी लोक थे भितर भिड़ नियंत्रण करने अन्य मान भर कि प्रतियोगिता दलर समस्ते जे आज थी ठिया ताली मारी एक भाविबा ठीक नुहे मु आज यही परिवार रे मिसिली एवं सबु बेले समस्त सांगरे मिसिकी काम करबा पई चेष्टा करिवि। भगवान श्री कृष्ण कहिथिले भागवत गीता रे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सेही कथाटी की मने करिकी गोटे साधारण मध्यम वर्ग परिवार रो गोटे साधारण झीटी आईएएस हबार स्वप्न देखिथिला। पिता केन्द्रापड़ा जिलार पट्टामुंडई ब्लॉक रो बल्लुरिया गाँव पिला श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू एई स्वप्न भी साकार हैला। मते सुजोग मिलिला मो निज मातृभूमि रे आसिकी काम करिबा पई मते सुजोग देले श्री जगन्नाथ नवीन पट्टनायक सारଙ୍କ भलिया नेतृत्व को अंडर रे काम करिबा पई आज भी मु सेई श्लोक को मने रखिछि जोठी काम करिछि ओडिसा रे निष्ठा और समर्पण भाव रे काम करिछि। आगु को भी मु आपण मान समस्तଙ୍କ संगरे श्री जगन्नाथଙ୍କର कृपारू आम दलर सबु सदस्य मानकर आशीर्वाद रु श्री नवीन पट्टनायक को नेतृत्व रे सेई निष्ठा और समर्पण रे काम करिवि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज अनेक बड़ बड़ चेहरा बीजेडी जो माने बेस जनाशुना चेहरा तांको आज किंतु देखा को मिल नथला सेठी यथा राजा स्वाई रणेंद्र प्रताप स्वाई बबी बद्रीनारायण पात्र प्रसन्न आचार्य विक्रम आरुख लतिका प्रधान भूपिंदर सिंह एमती अनेक जनाशुना बीजेडी नेता को आज शंख भवन ने देखा मिल नथला। देखिबा आगो को सुजातांकर बीजेडी रे योगदान दल भितर एकता को बढ़ाऊँगी ना दल को पुणी भाग भाग करिबारे साहाय्य करुच्ची। केवल आग को आमको एमती किसी सीन देखा बाकी रहा। पूर्वतन आईएएस ऑफिसर सुजाता राउत कार्तिकेयन आज आनुष्ठानिक भाव बीजेडी रे जॉइन कर शंख भवन ने एथिबे एक बड़ धरनर सभार आयोजन कराइतला। दलर सभापति नवीन पट्टनायक सुजाता राउत दल जो साधारण कर्मी भाव में ग्रहण करागला बोली घोषणा कले। I would like to welcome Srimati Sujata Raut to the Biju Janata Dal. प्रभु जगन्नाथଙ୍କର कृपा एवं दलर नेतृवृंद और लक्ष लक्ष कर्मीଙ୍କର आशीर्वाद रे मु ओडिशावासी निष्ठा और समर्पण सहित काम करिवि। नवीन पट्टनायक एक कहले कि 2029 जो विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हो सी ही दल पक्ष प्रतिनिधित्व करके आगे से ही निर्वाचन को परिचालना करेंगे से ही दल मुखिया हिसाब से परिचालना करेंगे। बिजु जनता दलर सभापति एवं आम समस्तंकर प्रेरणार स्रोत श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक सार को मोर प्रणाम। बीजेडी दल आउ कहा नेतृत्व रे आसंता निर्वाचन में भाग नब बोलिक जो प्रकार कल्पना जल्पना चली नवीन बाबू को से कथा पचरा नजिबा पूर्वर से ताकू स्पष्ट कर नेतृत्व रे 2029 निर्वाचन बीजेडी लड़ब। सुजाता कार्तिकेयन होचंती भिके पांड्यान जे कि नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले तांकर प्राइवेट सेक्रेटरी थिले एवं परवर्ती समय से चाकरी छाड़ी बीजेडी रे जोग देइथिले
विजेडी मात्र कई मास भितर से 5-6 मास से केवल विजेडी थिले तापर तो निर्वाचन है एवं निर्वाचन में विजेडी परास्त है एवं से दिन ठारू वीके पांड्यान आउ प्राय दृश्यमान हेउनांती ओडिशा रे से मध्य निर्वाचन परे परे हठात घोषणा कले जे से राजनीति संन्यास नौचंती मात्र 5 मास 6 मास पूर्वे जी बीजेडी दल में जॉइन करते सी जिते घोषणा कर संन्यास नौचंती तांको दल में अनेक से आश्चर्य मध्य जे कथा तो तांके पचार ना दाबी करना तेज से जा हो सुजाता कार्तिकेयन बीजेडी दल में जोग दबा या कहुच्छी जे सी जोग देना जेहेतु वीके पांड्यान बीजेडी दल सर्वेसर्वा थिले चाकरी थिला बेले एवं चाकरी निजे इस्तीफा देकर बीजेडी दल में जोग देला परे कहवा गले तमाम 2024 निर्वाचन पूर्व दलर जमी कार्य हवा कथा जहाँ जहाँ करवा कथा सबू काम जड़े लोक वीके पांड्यान करथिले तेणु बर्तमान कहुच्छी जेहेतु सी 2024 निर्वाचन में दल हारिला एवं दलर ही बहुत वरिष्ठ नेता कहले जे जड़े लोकों आम दल बदनाम है एवं दल हारिला से मैंने कहले जो ओडिया अस्मिता कथा बीजेपी एते बड़ प्रसंग निर्वाचन में प्रसंग कला तार सूत्रधर होती एवं तार मूल आधार होची वीके पांड्यान जेहेतु से घोषणा कले जे मु राजनीति संन्यास नवाई हठात से पुणी राजनीति भितर को आसी प्रत्यक्ष राजनीति ओडिशा रे पुणी भाग नेबा टिके अड़ुआ लगुच ग्रहण योग्यता केते अधिक हम आजिका दिन में ता सन्देह कहीं 2024 जमती लोक मैंने कहते जे ये किए ओडिशा राजनीति रे यांकर उपस्थिति ये किए ये चाकरी करने एवं जो ओडिया अस्मिता कथा कहुला ओडिया अस्मिता यांकु ही आधार करते बेसी दाना बांधिला तेणु आज जिते सुजाता कार्तिकेयन से जॉइन कले दल रे तादर टिके बुझे नवीन पट्टनायक इंट्रोड्यूस कर सुजाता राउत बोलिकी कहते कहीं से सुजाता राउत तो थिले एवं तमिलनाडु बोहू है कार्तिक वीके पांड्यान को विवाह कला परे कार्तिकेयन शब्दटी ना लगे जोड़ा जाए सुजाता राउत कार्तिकेयन शब्दटा जेहेतु ओडिया अस्मिता सहित ठीक मैच करूनी बोधुए से नवीन बाबू सुजाता राउत कहीकि इंट्रोड्यूस कर 2001 रे जेतेबेले ओडिशा रे बन्या हेइथिला मु सेतेबेले प्रोबेशनर थिली 25 वर्षर आदर्शवादी जड़े युवती आमको आठमल्लिक पठा हेइथिला एवं कुआ हेइथिला गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत करिया पई आउ तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन सार पाखे प्रस्तुत करिया पई से रिपोर्ट टिकू आमे आसिलु सेटा थिला मोर प्रथम साक्षात्कार सार सांगरे बहुत गंभीरता सह सार रिपोर्टा को देखिले प्रश्न पचारे आज भी मते से दिन मन अच्छी आउ आम मैंने सब आउ गोटे दिन भी देखिलु सार शासन काल रे यूनाइटेड नेशंस रो ओडिशा को पुरस्कृत करागला डिजास्टर मैनेजमेंट रे सारा विश्व मानिला ओडिशा रो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स रे लिखा हैला हाउ डू यू सेव 1 मिलियन पीपल फ्रॉम अ साइक्लोन लर्न फ्रॉम ओडिशा अनेक प्रश्न करि पारंती जे यही समय रे यही दल पे हुए तो यहाँ दरकार थिला कौन ना किए गोटे जोग दौरान दल रे दल हारीगला 24 वर्ष शासन में रहीक दल हारीगला एबे दल जहाँ शुणा जाउची दल प्राय लुप्त हवा अवस्था को आसीगला दल आउ रहिबो कि नहीं संदेह यही चर्चा होउथला बेले दल रे बेस जनाशुना व्यक्ति मैंने आसिक जॉइन करुँच ये दल को गोटे शक्ति दब बोलिक अनेक आशा तेणु आज से कहते जे ये केवल प्रथम घटना नुहे आगुरी अनेक 2024 हारीगला एवं आज पर्यंत यार यही समय भितर अनेक लोक आसिक बीजेडी दल में जोग देते कथा नुहे जे जो मैंने अपप्रचार करजेडी दल कि नहीं भांगी विलय एक भ्रांत धारणा बोली बीजेडी दल पक्षर सब गोटे इम्प्रेशन दवा चेष्टा करा जाइछि
ତେଣୁ ଆଜି ଏକଥା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜିତାପଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଲା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିମୋରାଲାଇଜିଂ ଏଫେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ନୈତିକ ଆଧାର ଗୋଟେ ଅଧପତନ ବୋଲିକି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗେ ଆଗେ କାମ କରୁଥିଲେ 24 ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦଳ ଭିତରେ ନିଆଗଲା, ଅନେକ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଅନେକ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ, କାହିଁ ହେବନି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ନୁହନ୍ତି, ସୁଜାତା ରାଉତ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ପାଇବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେଇଥିଲାଗି ରାଜନୀତିରେ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିକିରି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଦଳକୁ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ମିଳିବ, ଦଳ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ MP ଅଛନ୍ତି, ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲ ହେଲା। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନୀରବରେ ଦଳ କୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିନି ଯେ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ସୁଜାତା ରାଉତ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ନବୀନ ନିବାସରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ, କଥା ତ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଲିକ୍ ହେଇକିରି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ଖବରକାଗଜରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହୁନଥିଲେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ କି ନ କରିବେ। ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ, ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗାସି ସେଇଟା ପରେ ଆସିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଗାସିଟାକୁ କାହାକୁ ଦେବେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସିଏ ବାଛିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଗାସିଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଲିଗାସି ଫିଗାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ସିଏ ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଇଏ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଇଏ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପରିବାରରୁ ହେଉ କି ପରିବାର ବା ହେଉ, ସିଏ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିନଥିଲେ, ସିଏ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, 2024ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବହୁ ଜାଗାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାଙ୍କରି ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ସବୁ ବାଜୁଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ବସୁଥିଲେ, ପଛରେ ବାଜୁଥିଲା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଲିଗାସିଟା କାହାକୁ ଦେବେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଗାସି ବା ବିଜୁ ଲିଗାସି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ କିଏ, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ଦଳକୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। କାହିଁକି
ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିକା ଦିନରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଲେ ବୋଲିକିରି କି ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲା ପରେ 2024 ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ କଥା କେହି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖବର କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସିକିରି ବାହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଏଇଗୁଡ଼ା ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସୁଜାତା କେ ରାଉତକୁ ଦଳରେ ନିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଅଣାଯାଇନି। ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜନୀତିର ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବାଟାକୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଆସିବାଟାକୁ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଭରସା, ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଡାକୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା, ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯଦି ଏତେ କଥା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏତେ କଥା ଯଦି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ ବା ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଇ ଯୋଜନା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭ୍ୟା ଭାବରେ ନେବା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ବୈଠକ ଚାଲୁଥିଲା, କେହି କିଛି ପଦାକୁ କହୁନଥିଲେ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର କ'ଣ କାରଣ ବୋଲିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଦଳରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ସମୟରେ ତ ଦେଖା ହେଇନି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଏମାନେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦଳରେ, ସେଇ ନବୀନ ନିବାସର ବାରଣ୍ଡାରେ ବାସ୍ ସେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ସେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସେ ନମସ୍କାର କଲେ, ବାସ୍ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କର ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୋନ୍ ଫେସେସ୍ ଥିଲେ, ଜଣାଶୁଣା ନେତା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯୁବ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଣା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଯେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିକଳ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଏକାଧିକବାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ଇଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମିତି ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକିରି ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେବେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ବୋଲିକି, ତାଙ୍କ ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ କହିହେବନି। ଆଗରୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଜି ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ମାତ୍ର 30 ସେକେଣ୍ଡ କି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ସରିଗଲା। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ସେ ବି ଯାହା ତଥାକଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ସରିଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, एकथा ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେତେ ପୁରୁଣା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ
ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦଳର କି ସରକାରର ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତମାମ 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ସରକାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଦଳ ଚଳାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଥିଲେ ଅଙ୍କଲକୁ ମିଲୋ। ସିଏ ଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇକିରି ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକିରି ସେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜାତା ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇନି ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ହଠାତ୍ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଯାକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ? ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସେମାନେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯେତିକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ, ତା ବାଦେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ, ତାପରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଳକୁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପଛର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ରହିଲେ, ଦେଖାଶୁଣା ମାନେ ଏଥିରେ ତ କେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳରେ ରହିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ରହୁନା କାହିଁକି ଏ ଦଳ ପାଖରେ ଦଳର ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଏ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଦଳର ସମସ୍ତେ ଯେ ଆଜି ଥାଇକିରି ସେଠି ଯାଇ ଠିଆ ହେଇକିରି ତାଳି ମାରିଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପରିବାରରେ ମିଶିଲି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ସେଇ କଥାଟିକି ମନେ କରିକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅଟି IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ପିତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ବଲୁରିଆ ଗାଁର ପିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସାକାର ହେଲା। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋ ନିଜ ମାତୃଭୂମିରେ ଆସିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି କାମ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମ ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣରେ କାମ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ
ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ସେଠି, ଯଥା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ବବି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଏମିତି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସୁଜାତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ ଦଳ ଭିତରେ ଏକତାକୁ ବଢ଼ଉଛି ନା ଦଳକୁ ପୁଣି ଭାଗ ଭାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେବଳ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।